अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी पर और इमरान खान साहब के लिए कुछ नई मुश्किलात मज़ीद आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। वो पहले ही मुश्किलात में हैं, लेकिन अब ये जो नई मुश्किलात आ रही हैं वो उनकी परेशानियाँ और बढ़ा देंगी। ये नए केसेस हैं जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी, लेकिन एक ये नई मिसाल बनने जा रही है। तो देखना है कि क्या वाकई ये इलेक्शन कमीशन नई मिसाल बना देगा या सिर्फ ये गीदड़ भभकी ही साबित होगी। उसके अलावा दोस्तों, हम ये एक पेंशन वाले मामला चल रहे हैं असातिज़ा के, टीचर के, उनके ऊपर बात करेंगे। बल्कि बात का आगाज़ हम इसी मौजू से करेंगे, सियासी मौज़ूआत के ऊपर हम आखिर पे बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब से दरख्वास्त है कि जो दोस्त अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, जिन्होंने वो हमारा चैनल देख रहे हैं, कि वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर लें, क्योंकि आप सबके ताउन से ही ये चैनल आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो कछुए की रफ्तार से ही खैर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहरहाल बढ़ रहा है। व्यूज़ भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, और अब कमेंट्स भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो चलें आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। तो खैर दोस्तों, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। तो अभी ये पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत भी सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन की नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कुछ नई तरामीम कर रहे हैं, जिससे ये कि उनको पहले जिस तरह से ज़्यादा होती थी और अब वो कुछ कम होगी उसमें जो है ना। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो ये है कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत बिलखसूस, कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट इदारों को देने की तरफ जा रहे हैं वो। दोस्तों, इसमें पंजाब हुकूमत की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जो पेंशन के दीगर मामलात हैं, जिसमें कि वो 3 माह की, आखिरी 3 माह का वो पैक बना के उसके मुताबिक एक रखेंगे, और कुछ हद तक थोड़ा सा कम भी किया है। तो ये दोस्तों मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बर्डन पड़ रहा है पेंशन की सूरत में मुल्क के ऊपर, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और एक वो खसारे के लिए है। बेशक बुजुर्ग अफराद होते हैं पेंशन वाले, उन्हें ज़रूरत भी है, उन्हें मिलनी भी चाहिए पेंशन। जो सरकारी मुलाजमीन, उन्हें पेंशन ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत कोई अच्छी पॉलिसीज़ कर रही है तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। पेंशन के मामलात पे इन बुज़ुर्गों के साथ बैठ के बात की जाए उनकी कमेटी से, और जो जहाँ तक मुमकिन हो उन्हें रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन स्कूलों के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इनको स्कूलों की निजकारी होनी चाहिए। अगर आज इसके आगे डट गई हुकूमत, ना डट सकी या इनके मुतालबात मान लिए, तो कल को ना तो PIA की निजकारी हो सकेगी, ना ही स्टील मिल की हो सकेगी, ना ही और दीगर 15 इदारे हैं जिनकी जो खसारे में जा रहे हैं, जो हुकूमत के ऊपर बोझ है। तो निजी शोबे को लाना बहुत अच्छा इकदाम है, ये करना चाहिए, और इसको हमें, हम सबको इसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। और ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदा होगा कि अगर ये निजी शोबा आ गया तो स्कूलों में तालीम का मेयार भी बेहतर होगा। आप यकीन करें, बैरून मुल्क जो स्कूल हैं, वहाँ पर इतने अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, सॉरी, इतने अच्छे सरकारी स्कूल हैं कि वालदैन खुशी खुशी अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों के अंदर। वहाँ पर उनको लंच भी फ्री मिलता है, वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। हत्ता कि बरतानिया में ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर मुसलमान अगर ये कह दें कि जी हमारे बच्चे ने हलाल फूड खाना है, तो उन्हें हलाल फूड ही देते हैं। तो बहुत ख्याल भी रखते हैं और मेयार भी अच्छा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बेहतर होगा। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों का मेयार बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूलों का इस तरह से नहीं है। तो निजी शोबा आने के बाद ये मेयार बेहतर होगा, तो इसकी हमें तायीद करनी चाहिए। अब दोस्तों, हम अपना आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नवाज शरीफ साहब को आज अदालत से ज़मानतें मिली हैं। तो तोशा खाना वाले केस में भी उनको वारंट मुअत्तल हो गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके हिफाजती ज़मानत मिल गई 24 अक्टूबर तक। तो खैर ये मिलनी थी, इस पर बहुत वावेला मच रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत आ रहे हैं या वो वैसे ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में ये एक हकीकत है, और हम सबको ये तस्लीम करनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक तस्लीम शुदा हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं होता, और ना ही हो सकता है, और ना ही कभी हो सकेगा। ये जब कहना कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है, और वो न्यूट्रल होते ही उस वक्त है जब उन्होंने किसी की हिमायत करनी हो। अगर उन्होंने हिमायत ना करनी हो
تو پھر حال بندے کا پرویز الہی جیسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی کو عدالتوں سے ضمانت ملتی ہے لیکن وہ رہا نہیں ہو پاتے. جب لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پوری ضمانت دے دی اور حکم دیا کہ ان کو جی گھر پہنچایا جائے تو وہ اپنے گھر سے چند فرلانگ پہلے پھر ایک بار گرفتار ہو گئے اور انہیں آنن فانن جو کہتے ہیں چشمے زدن میں آئے اہلکار, پکڑا اور ڈال کے یہ گئے وہ گئے. ابھی تک اس پہ پولیس وہ آئی جی پنجاب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چلا. گو کہ اس مقدمے کا کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ جو قوتیں ہیں ان کے پیچھے یہ کروانے والی وہ اپنے افسران کو اور اہلکاروں کو کچھ نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہم نے سانحہ ساہیوال میں بھی دیکھا جہاں معصوم بچے قتل ہوئے تو کسی کو کوئی سزا نہیں ملی تھی. تو بہرحال نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے آ رہے ہیں. ان کا آنا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو مقدمات تھے وہ بے بنیاد تھے اور ان میں سزائیں بھی اسی طرح ہوئی تھیں. اور لیکن اب وہ جو آ رہے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں. ارینجمنٹ یہی ہے کہ ان کو آنے دیا جائے گا, وہ عدالت میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے اور وہ مقدمات اتنے کمزور ہیں کہ ودن دنوں میں ہی ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو وہ پوری ہسٹری ہے ان کے اوپر جو مقدمات بنے وہ کس طرح سے بنے. اور نواز شریف صاحب کا کیونکہ اس طرح سے نام نہیں تھا, وہ اب معاملہ چلا گیا تھا حسین نواز کی طرف اور حسن نواز کی طرف, تو وہ تو ابھی نہیں آئیں گے ظاہر سی بات ہے. تو اب وہ تو آگے چلے جائیں گے, تو اب وہ آگے معاملہ جو ہے نا وہ الگ چلے گا. لیکن نواز شریف صاحب کو چند دنوں کے اندر 24 کے بعد ان کو ضمانتیں مل جائیں گی, یہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ مہم چلانے کے لیے آزاد ہوں گے, مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم. دوسری طرف دوستو ہم یہ دیکھیں عمران خان صاحب کی طرف, تو عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات اور تیار ہو گئی ہیں. آج الیکشن کمیشن نے ان کے لیے 2 کیسز تیار کریے, تیار تو پہلے ہی تھے, ان کی سنوائی دوبارہ سے شروع کر دی, ان کی سماعت دوبارہ سے شروع کر دی ہے. ایک تو توہین عدالت کا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے, وہ بار بار بلاتے رہے بلکہ ان کی مزید تذلیل کرتے رہے. اب الیکشن کمیشن نے 24 اکتوبر کو انہیں کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے کہ فرد جرم لگائیں گے. 26 اکتوبر کو ان کے خلاف پارٹی صدارت وہ جو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا وہ کیس بھی مقرر کر دیا ہے. 23 اکتوبر کو عمران خان صاحب پر سائفر میں فرد جرم عائد ہوگی. تو 2 کیسز ایسے ہیں 23 اور 24 کو جس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, اور 24 کو ہی نواز شریف صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کا آغاز ہوگا. اب وہ جب پیش ہوں گے تو ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے نیب نے مخالفت نہیں کرنی ان کیسز کی, تو وہ کیس 1 یا 2 پیشیوں میں ختم ہو جائیں گے. اور انہی دنوں میں 23 اور 24 کو عمران خان صاحب کے اوپر نئے مقدمات کی فرد جرم عائد ہوں گی. عمران خان صاحب اس وقت شدید پریشان ہیں اور وہ بہت تنگ ہیں جیل کے اندر. ان کے جو وکلا ملنے جاتے وہ بھی باہر آ کے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پنجرے نما سیل کے اندر نکال دیا ہے, بٹھا دیتے ہیں ہمیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب رہتے ہیں, بہت تنگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حقیقت عمران خان صاحب بہت تنگ ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ عارف علوی سے جو پیغام بھیجا ہے عمران خان نے کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے, وہ کہتے ہیں کہ یار بس مجھے نکالو, مجھے بھیجو, چاہے کہیں بھیج دو, چاہے قطر بھیج دو, سعودی عرب بھیج دو, کسی بھی ملک میں بھیج دو, لیکن جیل سے نکالو. تو عمران خان صاحب کی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ ابھی ان کو فوری ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگلے الیکشن سے پہلے تو یہ ریلیف نہیں ملے گا. عمران خان صاحب کو ابھی مزید سزائیں ہوں گی, ابھی ان کو سائفر میں سزا ہوگی, اور اگر یہ الیکشن کمیشن کے مقدمے میں ہو گئی تو وہ پارٹی اس پہ بھی ہٹیں گے, اور یعنی وہ تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے بھی ہٹیں گے, اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی بھی مشکلات میں آ جائے گی. تو عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ علیمہ خان کو اور بشرا بی بی کو یا کسی اور اپنی گھریلو خاتون کو ہی بنانا چاہیں گے, تو یہ بھی عمران خان صاحب کا منصوبہ ناکام ہوگا. علیمہ خان, عظمیٰ خان اور بشرا بیوی یہ تینوں بھی نومبر کے مہینے میں آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گی. ابھی تک تو ان کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے, لیکن نومبر میں جیسے جیسے الیکشن کے نزدیک جائے گا, نومبر اور دسمبر, وہ ان خواتین کے لیے مشکلوں والا مہینہ نظر آ رہا ہے.
और इलेक्शन से पहले ये भी जेल में होंगी, तो तहरीक इंसाफ जो बची खुची होगी उसकी टिकट्स तहरीक इंसाफ या इमरान खान का अपना कोई करीबी बंदा नहीं कर सकेगा। आप बहुत जल्द असद उमर को दोबारा एक्शन में देखेंगे और ये पार्टी असद उमर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी आपको। तो दोस्तों, इमरान खान साहब के लिए तो मज़ीद मुश्किलात यही हैं कि वो अब इसमें नहीं संभल पाएंगे, उनके लिए मुश्किलात और हैं। बाकी वो बाहर जो जाना चाहते हैं वो अभी नहीं हो पाएगा। उन्हें कम अज़ कम भी ना 1 साल तो वो जेल में रहेंगे। 1 साल से पहले उनकी जेल से रिहाई नामुमकिन है। वो 5 अगस्त को गए थे, तो 5 अगस्त 2024 से पहले उनकी रिहाई के आसार बहुत कम हैं। बहुत भी किसी मुल्क की तरफ से, अगर पाकिस्तान में इमरान खान रिहा नहीं होगा, पाकिस्तान से बाहर ज़रूर हो सकता है, और वो भी इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई नामुमकिनात में से है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये टीचर्स के हवाले से आज गुफ्तगू करना थी। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। तो दोस्तों, अब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।